Hello guys. Ano ito? May compressor guys sa oxygen guys. Para sa oxygen guys. Nakakuha sila sa oxygen. Magkarga guys. Sa oxygen, acetylene. Pang oxygen na guys. So guys, aparato guys. Sa magkarga o hangin marisa guys. Oh marisa guys, mga oxygen aron mo solda mo siga marisa guys. Kini guys, kargahanan pa rin guys, dagang kayo kargahanan pa rin. Kini nagkarga na rin siya guys. Oh karga na din siya. Karga na. Maray ko sa hangin na karga guys. Kini umanan ni karga guys. Dili siya guys. Umanan ni siya karga. Umanan siya guys na finish discharge. Guys, mali sa guys. Oh tagal pa yung karga, no? Okay, kargahanan pa rin guys para sa slipway workshop machine. Gana pa rin kargahanan guys. Mana ada pa dapat gawas eso tagal kayo. Dagang kayo pagkargahan guys. Kasi wala guys. Oh, tinaga na guys. Ano siya guys. Dagang pagkargahan, dagang guys. Dagang salamat, follow, like and share. Okay guys, amo nining alasahon guys, dadto na mo dito kay himuo na mo ubin. Yeah guys, dagang salamat, follow, like and share.